Sibai Songsajak Sini Dofani Siri Sitini Jimi Dofani Bagai Je Samung Tang Painero Tabuk Joratui Jung Kaisa Formato TV Mania Kaisa Jago TV Mania Omono TV Nani Sini Kaisa Chaitokma O Chaitokma Tini Samaj Potirokno Jung Borom Rinani Tini Opandani Ozama Sini TDA di sini Borom Ganang Chairman Musang Jagadish da Borma Borom Ganang CM Musang Sini Joktoni Kasuksa Jung Joktono Bini Netrite Samung Tanglai Tongo Musang Purno Chandra Jamatia Manjak Phaka Taibo EM Ang Botang Tangsa Clay Bumung Koi Tangnai Borom Ganang Musang Kamal Koloi Musang Sini ang skip play Tangjaka Borom Ganang Deputy CM Musang Onimesh de Borma Borom Ganang EM Bhavaranjan Riang Borom Ganang EM Musang Rajesh Tripura Taibo Sini Oro Borom Ganang MDC Koraktam Tongo Borom Ganang MDC Musang Robindra Deborma Musang Ganesh Deborma Musang Dhirendra Deborma Taibo Omani Loga Asujak Tongo or Daiso Sini or 72 years Aponi Pishingono Jotto Nisle Komor Khana Hashingoro Baksa Deborma community hi Sananaka Ang Sananayo Deborma community in Kiri Deborma Kaisa surname say Government of India in notification on Zai Je Munista Je tribe to money Tau Puritan Kha 2017 Darlong Kaisa community Hapan Yagolo Government of India by declare Kajaka Darlongo Tai Kaisa community Next Kajaman Yagolo some Puritan Kha O Purita declaration of Riman Jagan ID, Aro Deborba Hane Kiri Tamotom Tripura oblique Tripuri Tripura oblique Tipra oblique Tripuri Sini Bororo Kakai Sung Baitangi The Kaisha Raida Tomani, Kaisha Bumung Tomani Omonosung, Terukai Kibu. Tabuk ni je Tripura State ni bumung, Tipra Tomani. 100 বছর নিয়াকো 100 বছর নিয়াকো ও Tiprani Tripura Mani. 1920 se independent Tripura State Tomani, Hill Tripura State Tomani. Abono Slayoy Tripura Hne Shinan Chung Tini Prai 100 বছর Rungtanga Amoti Claye Chung Turu Clayoy Sini Tongmung Chamung Raida Bema Chung Chokomolka Tabu Gobono Tam Khainai Chung Sung Bono Desha Thang Sarioi Tishananayo Kok Borok Pengekai Thang Sarioi Tishananayo Revive Clean Bagoy Nayo Tamwe revive Clean Naka Uttor Purbanchole Baksha Baksha Hoito Kokoro Pushigona Uttor Purbanchole JJ Jonogoshira Sosto Topsil Ler Odhine Shosasito Jela Purishod পেয়েছিল 1952 সালে
সেই 1952 সালেই খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো, ডিমাসা ওরা নিজেদের কাস্টমারি ল থেকে আরম্ভ করে জমি জমার বিষয়ে সব কিছু নিয়ে তাদের কাস্টমারি ল তৈরি করেছিল। আজকে সেটা বর্তমান গারোদেরও আছে। সেইটা করাতে কি হয়েছে, আজকে গারোদের, খাসিদের, জয়ন্তিয়াদের এই কাস্টমারি ল ক্লাইজাকমান ইয়াগুলো করার পরে সেটাকে বলবৎ করার জন্য ন্যায়ালয়, বিচার ব্যবস্থা, সেখানে জাজ আছেন। আমরা এখনো সেটা চিন্তাই করতে পারিনি। 37 বছর হয়ে গেছে এডিসির বয়স। এই 37 বছরে একটা করে যদি আমরা প্রত্যেক বছরে 2 বছরে একটা করেও যদি কাস্টমারি ল যদি আমরা তৈরি করতে পারতাম, তাইলে আজকের দিনে সবারই কাস্টমারি ল হতে পারত। কিন্তু আমরা এই জায়গায় চলে এসেছি, অনেকেই নিজের কাস্টমারি ল কি আছে, অনেক কমিউনিটি হয়তো আজকে বলার অবস্থায়, লেখার অবস্থায়, পরিণত করার অবস্থায় আছে কিনা আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। কিন্তু তারপরেও বলতে চাইছি যে আমাদেরকে সেটা করতে হবে। আমাদের পরিচিতি শুধুমাত্র মগ, হালাম, ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, চাকমা এটাই পরিচিতি না। পরিচিতি যখন তার নিজস্বতা, আমি আগে বলেছি যে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে সে বেঁচে থাকবে, একটা কমিউনিটি, একটা দফা, একটা জাতি, তখনই তার পরিচয় হবে। এখন আমরা সেই দিকেই চিন্তা ভাবনা করছি এবং আমরা যেন সময় না নেই কাস্টমারি ল নিয়ে। সবাইকে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে, সেই নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমার মাঝে মধ্যে একটা কথা মনে হচ্ছিল, যখন পড়াশোনা করতাম, তারপরে চাকরিও করেছি, কলই কমিউনিটিকে কেন হালাম কমিউনিটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো? কারণ কলই কমিউনিটি তো কক বড়কে কথা বলেন, আমাদের তো একই হওয়ার কথা ছিল না, হয়নি। বলছে না ওরা হালাম কমিউনিটি। তারপরে আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম, বলছে কলই কমিউনিটির লোকরা কক বড়কে কথা বললেও তাদের রীতিনীতি হালাম কমিউনিটির সঙ্গে মিল আছে। আমি জানি না কতটুকু মিল আছে, যেহেতু আমি ওইটা জেনেছি আজকে বললাম। তো এই কারণেই কি মানে কলই কমিউনিটিকে হালাম কমিউনিটির সঙ্গে মার্চ করা হলো? আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা এখন চিন্তাধারা করছি যে প্রত্যেক ছোট ছোট কমিউনিটি, যে কমিউনিটিগুলি হারিয়ে যেতে বসছে পৃথিবীতে, আপনারা জানেন কি না জানি না, প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো কমিউনিটি, কোনো না কোনো দফা এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্যে অনেক সময় আমি বলেছি, জারোয়া একটা জাতিগোষ্ঠী, আন্দামানের জাতিগোষ্ঠী, তাদের জনসংখ্যা মাত্র 2011 সালের যে জনগণনায় তাদের জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হচ্ছে মাত্র 266 জন। তাহলে আছে এই জনগোষ্ঠী? আর শত শত হাজার হাজার জনগোষ্ঠী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। তো আমাদেরকে ভাবতে হবে, আমাদেরকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের যাদেরকে আপনাদেরকে আমরা আজকে সম্মান করার জন্য যে কথাগুলি আমরা বলছি, আমাদেরকে সবাইকে
সবাইকে চিন্তা করতে হবে, এক হয়ে চিন্তা করতে হবে। এই যে দফা যে একটা প্রতিষ্ঠান, এটা জমাতিয়া হোক, নওয়াতিয়া হোক, মগ হোক, যেটাই হোক, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেককে, জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সেই দিশায়, সেই দিকে, সেই চিন্তা ভাবনায় এক হয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এটাই আমার আপনাদের কাছে আহ্বান। নরমি থানানি কইমু চিনি ও মানসুমু आं आगैनो साका अबकायसा प्रतिष्ठान इन्स्टिट्यूशन नाय इन्स्टिट्यूशन नारनान थाङाखाय जों मा वानसुबनाय थानजाख्लायबाय ताई कायसा आं अबनबो सानान मुसुंगो जदियो अरा थाइजिं सावै थांका अबन ससियेल पेन्सन होनाय आं साइमिया आं टिचार डिफार खालायनायाव अमो जेहेतु जे बर' कायसा ताइमिनो हदा कायसा दफानि हदा अकरा कायसा दफानि राय इंग्लिशे ब ओ रांनो माननाय ओ अनरेरियम माननाय अब ससियेल पेन्शनिया बिनि कायसा ब सोसाइटिनि बाहायले ब इलेक्टनि फायनाय चंजागै फायनाय नरकनि माने खरकसा कायसा कायसा दफानि जे बिनि कास्टमारिल' तमानि बिनि जे कास्टमनि बिसिङाव जे तंमानि राय बेहले चंग हदा बेहले चंग अब इलेक्शन हाय चंग या फानो मानो जानि जानि दफानि जे राय द तंमानि ओ दफातुइ ब चंगानाय ससियल पेन्शन बबनो हि ताबुक जों इन्डियानि सात्राबो जों साबो जे बरक बीपीएल 60 बछरनि साकां थांगाखाय बा बिनि बयस आसकनाखाय बमाननाय किन्तु अबाव हाया 20टा दफा 25टा दफा जे तंमानि बरकनि राय बरकनि दफानि जे बरक रिप्रेजेन्ट खालायनाय दफानो दुइ दिननाय बरकनो ओ अनारारियाम रोजाकनाय अबनो क्राइटेरिया आं जे बुजिमानि हयतो क्राइटेरिया सुइयाखै भबिष्यत नरनि यागबो सगैनाय तामहैबो अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एफर्ट एडमिनिस्ट्रेटिभनि वानसुबमानि आबनि बागैनो आंनि वानसुबमानिखे नरनि यागबो बाहाय खालायै जानि जानि दफानि रायजाति खालायै कास्टमारि अबजारभेशननि बिसिंथि खालायै कास्टमारि न तुइ तंनाय रंनि बिसिंथि खालायै बाहाय खालाय राय इलेक्शन बाहाय खालायै हदा अकरा इलेक्शन बाहाय खालायै ताइजे तंमानि रग इलेक्शन अ रायजाति न इलेक्शन उंगै फायनाय किन्तु एडीसी नि कर्तव्य दायित्व हिसेबे जों वानसुबलायखा जे जों ताबुक जरातुइ अ रां सिचाफानो जों बरम फायनानि कखाय अनारारियाम वर्ड इंगेताम कखाय इंगेताम अनारारियाम अनार खायै बरम रिवै जों किसा याफारनाय जों किसा बरक जे सामतां दंमानि न अनार खायनाय बरम खायनाय अमनो सिनि वानसुबमा टीटीआईडीसीनि एडमिनिस्ट्रेशन सिनि ताबुक जे तंनाय र ओंखाय आं अबो खाख्लायो जों अबनो सासोय तनिग्ला जों जिनि दफानि जे इन्स्टिट्यूशन तंसाक दफानि जे रायदा तंसाक दफानि जे नाहारमुं तंसाक दफानि जे सिनिमुं तंसाक अ जिनि चाइतकमानि अ जिनि बरम रिमानि जों खालायै थांनाय बरम रिवै थांनाय अमनो जों गाइडलाइन्स नामै रुल्स नामै एस्टाब्लिश रुल्स नामै अम चलियै दंनाय जात खालायै दंनाय जात जों थाङै फानो एडीसीओ उं दंनाय जात अ यापि जों रमनाय असुक कक सामानि बिसिंथिनो जतनो हामबाय याफारै नरक जे अर फाइमानदा फायनाय दफानि अकरा हदा अकरा राय बेबाग जे जत दफानि जे फाइमानदा फायनाय नरकनो बरम याफारै आनि कक थाइजा थाइनि सामुं अरनो थाका जतनो खुलुमका हामबाय दालायनो हामबाय सारनो